ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି ଯାହାକି ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି। ଯେମିତିକି ଏଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଏଇ ସୁନସାନ ଘର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଇ ଆମ ଲୋକେସନକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସେଇ ପଛଆଡ଼େ ଅଛି ସେଇ ଲୋକେସନଟା। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ଅଛି। ଲୋକେସନଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଠୁ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରକ୍। देख भाई एठी गोटे पुराना गाड़ी पड़ी जहाँकि भांगिकी चलो ए पाखक जा देखा भावचे यही गाड़ीटा को कबाड़ी बिकिले केते टंका हेता। ये देख गाइस एठी भांगिकी पड़ी केमती तार टायर नाई किछि नाई। देख गाइस ए भीतर भी देख तो भाई ए गाड़ी देखुले चलू कि नहीं भाई किछि तो काम होतोनी आ गाड़ी भीतरर व्यू किछि एमितिका थिला जेमिति देखि पारुथिबे आउ किछि नाही। तार सब कणिकी खाइके भांगी जाइछि। भाई लिटरली मते बहुत डर लागुतला केतला भांगी जो बोली। आ सीट फीट तो सब नहीं जाइथिले। आ देखि पारुथिबे आ एई छात तो लिटरली भांगी के रहितला केतले डर लागुतला भांगी जो बोली। आ बाहरर गाड़ी व्यू किछि एमितिका थिला। तो आ गोटे देखि पारुथिबे एपटे गोटे गाड़ी अछि। एटा को गाड़ी मु जानी पानी देखि पारते बड़ बड़ चेन अछि बुझि पारते। एटा फैक्ट्री बोधे काम चालुथला बेले चालुथला किंतु एबे तो तारे पड़िछि देखि पारते। गाइस ये को गाड़ी जे मु जानी पाइलिनी। जदि आपण माने जानि छथि ताले कमेंट रे मते निश्चय जणेबे। पारते गोटे मिक्सचर मशीन रो तार मिक्सचर मशीन ता गोला जोतरी मशीन रे सीमेंट वाली गोला सेटा पड़िछि। चारि कांथरे गोटे गोटे जिनिस भांगिकी पड़ुछि। आउ देख जेमिति जागा ହେଇछि भारी डर लागछि। ठी गोटे आ गोटे गोटे कोन गोटे पड़िछि गाइस एटा गोटे लागुछि मते गोटे जेलेक्टर बोधे देखि पारते। एटा गोटे जेलेक्टर देख जेतले एई फैक्ट्री चलतला एई मशीन भी चलतला किंतु एबे तो भांगिकी पड़िछि। आमे एबे एक्सप्लोर करिबा जो घर मु कहतली। एठी तो 4-5टा घर अछि। फास्ट आमे एई घर को एक्सप्लोर करबा तापर एटू अन्य घर मान को जीवा। भीतर को पसिला को एते सुनसान थला जे निज धक धक निचु देखबा थे। एठी तो किछि आ भलो अवस्था रे नाही, सब भग्न अवस्था रे पड़िछि। चलो एई फास्ट रूम को आमे देखिबा केमिति अछि। गाइस देखिबा थे एठी किछि आ नाही, सब भग्न अवस्था रे पड़िछि। एठी तो मते समिति किछि देखिबा को मिलेनी। एटू मु कहली आउ आरो रूम को जीवा देखिबा सेठी हमको कोन देखिबा को मिलछि। एबे सेई अलगा रूम को जीवा चलो। एबे सेई आ गोटे रूम को जीवा। एबे देखिबा त मो पछाडे अछि सेई आ गोटे रूम। आउ एई रूम ता भी सेमिति अछि। एठी भी सब भग्न अवस्था रे पड़िछि। एठी भी किछि नाही सेमिति। गाइस देखिबा त एठी जतले काम चालतला कोन सब पड़िछि ताकर जिनिस। मु सुनिबा को पाइथिली जे एटा गोटे फैक्ट्री थिला जोटा कि सीमेंट फैक्ट्री। एठी बहुत सारा लोक माने काम करथिले किंतु एबे तो बंद है कि पड़िछि। एठी देखिबार थे पाइप पड़िछि जोटा कि जतले फैक्ट्री चलथला कि नै तले एठी काम चलथला। आउ गाई ऊपर छात तो आउ किछि नाही देखिबार थे। सब एजबेस्ट सब भांगी जाइछि। आउ फर्स्ट रूम देखि देले। एबे हम सेकंड रूम को दिबा चलो देखिबा जोठी कि लेबर रहथले। चलो एबे जिबा सेठी। देखि पारते मु सेई सेकंड हमर घर को आसी गली। देखि पारते एबे तो राति संध्या हो गलानी। बहुत भी डर भी लागुची किंतु आमे एबे भीतर को जीवा देखिबा भीतर घर केमिति के थिला। चलो एबे जीवा भी गाइस ए फोटो आमे जीवा। गाइस एठी आउ कि देखो एठी आउ किछि नाही तार सब भांगी जाइछि सब किछि। गाइस एठी तो कबाट भी लागितला कबाट भी भांगी देती सब एठु पळै छंती ना। एठे बंद हे जिवार फैक्ट्री। एबे एठी गोटे रूम अछि। एपटे देखो एपट करबा
ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିକା ତ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏପଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଉ ସେପଟେ ବି ରୁମ୍ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଏପଟୁ ଦେଖିଲେ ଚାଲ ଏବେ ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲେ ସବୁ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ହେବନି ବହୁତ ରାତି ହେଲାନି ସବୁ ଘର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁ କରୁ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଫଳରେ ଆମ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତିକିରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବି ଘରକୁ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ସେପଟେ ଅଛି ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଏ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆବାଜ ଆସିଲା ଚାଲ ଏଠୁ ତ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସେଇ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍କୁ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସୁଛି ଚାଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସେଇ ଘର ଏଠି ତ ବହୁତ ସୁନସାନ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଏବେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ଭାଇ ଭିତରଟା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କେତେ ଅନ୍ଧାର ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଆଣିନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସିମେଣ୍ଟ ବି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆଉ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ ବି ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଏଠି ତ ଦେଖିଲେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଆମ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଘର ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଆହୁରି ବି ଘର ଥିଲା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଅଲଗା ଘରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।